बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। तअद्दुद अज़वाज यानी पॉलीगैमी एक ऐसी रिवायत है जिसके ज़मन में मुस्तशरिकीन और मुस्तग़रबीन दोनों ने इस्लाम पर सबसे ज़्यादा एतराज़ात किए हैं, जबकि हकीकत यह है कि इन दोनों ग्रोहों ने ही इस सिलसिले में न इस्लाम के मुक़दमे को दुरुस्त समझा और ना उमरानियात व बशरियात पर कोई दर्क हासिल किया, मगर न वो सारे मुफक्करीन ख़ासकर जिनका ताल्लुक़ सोशियोलॉजी यानी उमरानियात से रहा है, उन्होंने कम अज़ कम तअद्दुद अज़वाज के ज़िमन में कभी भी इस्लाम पर नक़द नहीं किया, क्योंकि दर हकीकत पॉलीगैमी एक ऐसी रस्म या रिवायत है ही नहीं जिसके तहत किसी भी कौम या मज़हब पर तनक़ीद की जा सके। माहिर बशरियात और माहिर उमरानियात दोनों ही पॉलीगैमी के सिलसिले में इस बात पर कुल्ली इत्तिफ़ाक़ रखते हैं कि एक माशरती ज़रूरत है जो कि बाद माशरों की बक़ा की वाहिद ज़ामिन होती है। जैसे शुमाली मशरक़ी साइबेरिया में रहने वाले बाज़ क़बाइल जिनकी गुज़र औक़ात रेनडियर मवेशियों के रेवड़ों पर होती है। इन क़बाइल में हर मर्द के पास बहुत से रेवड़ होते हैं। इन रेवड़ों के इंतज़ाम व इंसराम के लिए एक मर्द को बहुत सी औरतों की ज़रूरत पड़ती है, ताकि रेवड़ों को बराह रास्त अपने तसर्रुफ़ में रख कर उनसे दूध, गोश्त और नक़्ल व हमल के ज़राए हासिल किए जा सकें। बस एक से ज़्यादा ख़वातीन को अक़्द निकाह में रखना इन क़बाइल के मर्दों की माशी ज़रूरत बन जाता है, और क़बाइल के आम चलन के ज़ेर असर कबीले की औरतों को एक ही मर्द की ज़ौजियत में आने में कोई क़बाहत या दिक्कत महसूस नहीं होती। इसी तरह मशरक़ी अफ्रीका के मुल्क युगांडा के बागंडा कबीले का मामला भी है। अलबत्ता इनके यहाँ कसीर ज़ौजगी माशी ज़रूरत के तहत नहीं, बल्कि क़बाइली नज़्म व नस्क को बरक़रार रखने के ज़िमन में रवाज पज़ीर है। बागंडा कबाइल में कबीले का सरदार, जिसका समाजी रुतबा किसी मुल्क के बादशाह जैसा होता है, सैकड़ों औरतों से शादी करता है, जबकि कबीले के साहिब सरवत लोग भी एक वक्त में 2-2, 3-3 औरतों से अक़्द निकाह बांधते हैं। माहिर बशरियात ने जब बागंडा कबाइल में कसीर ज़ौजगी की वजूहात पर गौर किया तो उनको मालूम चला कि कबीले में मर्दों के मुकाबले में ख़वातीन की तादाद 3 गुना ज़्यादा है। ख़वातीन की तादाद ज़्यादा होने की वजह यह है कि सरदार कबीला, जो कि एक वक्त में कसीर औरतों से शादी करता है, उन औरतों से होने वाले पहले लड़के बच्चे को छोड़कर पैदा होने वाला हर दूसरा नर बच्चा मार दिया जाता है, ताकि दूसरे भाई पहले लड़के की वली अहदी को चैलेंज ना कर सकें, जो कि कबाइली निज़ाम की बर्बादी का मौजब और कबाइलियों के माबैन कश्त व खून का सबब हो सकता है। यूँ कबीले के सरदार का सिर्फ एक बेटा और कई बेटियां होती हैं। इसी सबब कबीले के अंदर लड़कियों और औरतों की तादाद में हर गुज़रते साल के साथ इजाफा होता जाता है, जो कि बागंडा कबीले में कसीर ज़ौजगी के दायरे के क़याम व इस्तेहकाम की एक फ़ितरी वजह है। जबकि इसकी बिल्कुल उलट सूरत हाल तिब्बत में रहने वाले बाज़ क़बाइल में देखने को मिलती है। इन क़बाइल की गुज़र औक़ात खेती बाड़ी पर मुनहसर होती है, जिसके सबब क़बाइल में ज़मीन के बड़े बड़े टुकड़े बड़ी दौलत और वाहिद ज़रिए माश तसव्वुर होते हैं। ज़मीन के ये टुकड़े लड़कों को विरासतन मुंतकिल होते हैं, जो कि बालिग़ होने से क़बल ही इन पर फसलें काश्त करके अपनी ज़रूरियात ज़िंदगी का सामान करते हैं। ऐसे में लड़कों की तादाद ज़्यादा होने की सूरत में ज़मीन के मखसूस क़ितात की तक़सीम दर तक़सीम का अमल हर ख़ानदान के लिए माशी मसाइल खड़े कर सकता है। बस ज़मीन ज़्यादा से ज़्यादा तक़सीम ना हो और कम लोगों के माबैन बड़े क़ितात मुनक़सिम रहें, चाहे जायका ज़्यादा लोगों के माबैन छोटे क़ितात तक़सीम हो। इसके सिद्दबाब के लिए कई भाई एक ही औरत से शादी करने पर मजबूर हो जाते हैं, क्योंकि अगर हर भाई
الگ عورت سے شادی کرے گا تو ایک الگ خاندان جنم لے گا، اور بچوں کی تعداد زیادہ ہونے کی صورت میں زمین کی تقسیم در تقسیم کا عمل خاندانوں کے کفایت کر جانے والے حصول خوراک کے ذرائع کو مسدود کرتا جائے گا۔ بے نہیں یہی صورتحال جنوبی ہندوستان کے ٹوڈا قبائل میں مروج رہی ہے، جہاں آج بھی خواتین کو بعض تہمات کے نتیجے میں بچپن میں پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ ٹوڈا قبائل میں یہ توہم پرستی رائج ہے کہ اگر جڑوا بچوں میں ایک لڑکا اور ایک لڑکی پیدا ہو تو لڑکی اپنے بھائی کے لیے منحوس ہو سکتی ہے، سو اس کو پیدا ہوتے ہی قتل کر دیا جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کسی کے ہاں 2 جڑوا لڑکیاں پیدا ہوں تو ان دونوں بچیوں کو قتل کر دیا جاتا ہے، کیونکہ قبیلے کے لوگوں کا ماننا ہے کہ جڑوا بچیوں کی پیدائش خاندان کے لیے منحوس ہوتی ہے، جو کہ خاندان کے اوپر کسی بھی بلا کے نزول کا سبب بن سکتی ہے۔ بس ایسی کسی پیش آمدہ اور متوقع منحوسیت کے ابطال کے لیے بچیوں کی پیدائش کے وقت ہی ان کو قتل کر دیا جاتا ہے۔ مزید حیرت کی بات یہ ہے کہ ٹوڈا قبائل میں جڑوا بچوں کی ولادت عام معاشروں کے حساب سے کہیں زیادہ ہے۔ اسی سبب ان قبائل میں عورتوں اور مردوں کی تعداد میں نمایاں فرق واقع ہو گیا ہے، اور ایک عورت کو کئی مردوں کی زوجیت میں رہنا پڑتا ہے، کیونکہ ہر مرد کے لیے الگ عورت قبیلے میں دستیاب نہیں ہوتی۔ الغرض اس طرح کی معاشرتی و معاشی ضرورتوں کے سبب مختلف معاشروں میں عقد نکاح کے مختلف طریقے رائج ہیں، جن کو عمومی رواج کے مطابق یک زوجگی، کثیر زوجگی اور کثیر شوہری میں تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ اسلام جب آیا تو اس نے ان میں سے یک زوجگی اور کثیر زوجگی کو چند شرائط کے ساتھ برقرار رکھا، جبکہ کثیر شوہری کو بہت سی دیگر وجوہات کے ساتھ ساتھ نسب کے اختلاط اور اس کے ضمن میں وراثت کے مسائل کے الجھاؤ کے تحت حرام قرار دے دیا۔ کثیر شوہری کا رواج مرد اور عورت کی فطرت کے تفاوت کے سبب بھی ایک پرسکون اور صالح معاشرے کے قیام میں مانع ہوتا ہے۔ اسی سبب کثیر زوجگی کے مقابلے میں کثیر شوہری آج بھی دنیا میں بہت کم رائج ہے۔ معاشروں کا عمومی مزاج یک زوجگی کا ہی ہے، جس پر اسلام نے عدل نہ کر سکنے کی صورت میں زور دیا ہے، جبکہ کثیر زوجگی کو ضروریات کے پیش نظر عدل کی کڑی شرط کے ساتھ اجازت کے زمرے میں مباح رکھا ہے۔ آج ہمارے معاشرے میں گھروں میں بیٹھی ڈھلتی عمر کی خواتین کو دیکھ کر کثیر زوجگی کی اجازت کی حکمت بھی بآسانی سمجھ میں آ جاتی ہے۔ تاہم یہ یاد رہے کہ اسلام میں تعدد ازواج ایک اجازت ہے، کوئی حکم نہیں۔ ایک ایسی اجازت جس کا حقیقی مقصد غیر ضروری کثرت ازواج کو 4 تک محدود کرنا تھا، نہ کہ 1 سے 4 کی گنتی پوری کرنا۔ ہر معاشرہ اپنے عرف کے تحت اس پر عمل کرے گا۔ جن معاشروں میں کثیر زوجگی فساد یا خاندانی نظام کی تباہی کا سبب اور غیر ضروری ہوگی، وہاں اس پر فقہا اور سلطان روک لگا سکتے ہیں، اور جہاں کثیر زوجگی معاشرتی بقا کی ضرورت ہوگی، وہاں فقہا اور سلطان اس کو نافذ کرنے کی تلقین کر سکتے ہیں۔